tak baca doa lagi? Rashid lah. Saya malah nak fikir banyak-banyak. Rashid lah baca doa, Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alright, so everybody, did you see the slide that I show in the video? Ada tak nampak slide tu? Nampak. Okay, so alright, chapter 5. We're going to learn about moment of inertia of an area. So we have parallel axis theorem, polar moment, radius of gyration, and a composite area ni actually nanti kita akan tengok example lah that we can apply all the three above subtopic. Okay, and then we will learn about moment of inertia of mass. Okay, sama jugalah yang ni nanti you akan jumpa parallel axis theorem, but instead of using area we are using mass. Okay. So actually for this chapter, the idea is to know the distributions of force with respect to certain axis, and also it depends on kita nak tengok the distributions of area that depends on the area lah, dan juga volume. Kalau volume nanti kita akan tengok dalam mass lah, tapi kalau area kita tengok dalam area. So basically idea dia chapter 5 ni kita nak tengok distribution of force. Okay, with with respect to area and also with respect to certain axis lah, distance lah, certain axis. Okay, alright. Saya mungkin tak akan ikut slide semua ni. Okay, kalau kamu tengok half of the slide is basically a formula, tapi nanti saya akan simplifiedkan dia. Saya try to show step by step yang mudah lah. Lepas tu nanti you top up daripada slide dan juga daripada buku lah. Okay, so tadi saya kata apa? Idea dia untuk tengok the distributions of area lah. Okay, jadi kalau kita sekejap ada yang nak masuk lagi. Okay. Mana saya nak share mana? Okay, so dalam chapter 5 ni nanti, tadi kita ada moment, moment of inertia. Okay, moment of inertia of an area lah. Okay. Ataupun basically kita akan cakap lebih proper lah kalau kita cakap dia sebagai second. Sorry, saya terbiasa buat shortcut. Second moment. Okay. Second moment of area. Okay. So kita ada second moment lah. But remember back, we have seen first moment. Ingat tak first moment dalam centroid kita ada jumpa. Kalau first moment. Madam, ya. Slide ni dia tak nampak. Tak nampak. Oh damn. Alamak. Abi apa yang nampak? Nampak Google. Alamak. Okay, sekejap. Saya try nak pakai. Saya tak nak pakai yang pen tu sebab bila pakai pen susah sikit nak tulis.
Saya try pakai satu apps lain tapi tak nampak pula. Tak apalah, then we go back to the pin lah. Okay, right. So, apa tadi yang saya cakap tu, saya cakap sini lah. Okay, sorry. Cakap yang we have for chapter 5. And tadi chapter 5. Tadi kita ada yang second moment ataupun moment of inertia for an area and also untuk mass lah. Right, from the learning outcome. So basically, okay, kita akan tengok dulu, we're going to discuss first about the moment of inertia of an area. Okay, ataupun normally macam tadi saya kata it is proper to address this topic as a second moment lah. Second moment. Okay, second moment of area. Okay, second moment of area. Right. Dalam kita belajar minggu lepas, okay, we have seen that first moment, okay. Yang ini now kita jumpa the term second moment. So if you remember back the formula to find first moment, okay, first moment, right, kalau you refer daripada you punya slide, you can see that it's actually contoh QY is equal to, kalau you tengok daripada you punya slide lah, the integral of the it should be berlawanan ya. Okay, X dA or dan you akan dapatlah X summation of A lah ataupun XA lah. Okay, right. Then for the first moment with respect to x-axis, we can have the integral with the y, okay, A lah. So yang ni kamu akan dapat lah YA. Okay, so that is for the first moment that we have seen, that we have get from when we find the centroid. Okay, kalau second moment, which is the moment of inertia of an area, yang hari ni lah yang kita akan belajar second moment. Untuk second moment ni, okay, so we can see that, right, kita represent by the I lah, biasanya kita akan pakai I. So IX, okay, ataupun IY, okay, and it's actually double integral lah. So the first moment, then we do integral anymore, like we do integral again, kita akan dapat macam ni lah. So y squared dA, and then yang ini kita akan dapat x squared dA. Okay, kenapa saya tunjuk formula ni dulu? Actually untuk tunjukkan macam mana kita derive the formula. Okay, walaupun derivation ni actually simple derivation je lah. Saya nak tunjukkan kamu supaya nanti kamu akan tahu bila masa nak guna certain formula, bila masa nak guna certain formula tu. Okay, so jadi saya tunjuk ni lah, sebab setakat ni bila saya tak tunjuk mungkin tak ada yang tak nampak, tapi bila saya sepanjang saya mengajar ni, bila saya tunjuk dia punya derivation tu, kira faham lebih sikit lah berbanding kalau saya tak tunjuk. Jadi saya akan tunjuk sikit lah. Okay, baru kita apply. Lepas kita dah faham tu baru kita apply lah. Okay, dalam okay, so ini our focus for today yang ni lah, second moment. Okay, so kita nak tengok macam tadi kita kata chapter 5 ni kita akan tengok dia actually
geometrical properties lah. Second moment ni actually geometrical properties because dia akan relate dengan area juga. So kita basically kita akan tengok macam tadi saya kata, we want to see the distributions of forces, okay, with respect to area and also with respect to the axis lah. So maksudnya kita boleh ada expectation kalau area dia lain, you akan dapat moment dia lain lah, macam tu. Okay, apa function benda ni? Saya bagi tahulah secara general. Function you nak tahu second moment ini, tadi kita nak tengok distributions dia lah. Okay, kita cakap macam tu. Tapi nanti maksudnya kamu akan tengok, okay, second moment ini kita, bila you masuk part 3, bila you belajar dalam strength, you akan jumpa second moment ini. So dia digunakan untuk tengok when we talk about deflection. Remember back earlier masa first week saya ada bagi definition what is static, what is dynamic, what is deformable body. Maksudnya deformable body tu yang dalam strength lah dia ada deflection. Dalam static we consider rigid body sebab dia tak akan ada deflection. Tapi dalam strength nanti you akan ada deflection. It means we have to consider when we apply force there will be a bending. Benda-benda tu kita kena consider. Jadi kalau kita tengok, okay, normally kita kata Ix dengan Iy ni kita kata planar lah ataupun dalam satu plane lah. Contoh begini lah, macam nak kata okay, kan kita kata okay, ini Y dan X kita lah. So this is our plane lah. So dalam satah yang sama, okay. Jadi kalau kita kata okay, Ix, Iy ni, okay, kita nak tengok dia punya resistance, okay, towards bending lah, bending, okay. When we apply, when we apply moment ataupun force dan sebagainya lah. Okay, so kita nak tengok resistance towards bending. Yang ni nanti kamu akan tengok lah dalam strength. Okay, kalau polar moment, okay, polar moment dia dalam kes ni kita kata pada paksi Z lah. Okay, yang ni kita kata pada paksi Z lah. Selalu kita akan pakai kita boleh pakai Iz, okay, which is kita kata Ix akan plus dengan Iy lah. Okay, tapi biasanya kita akan pakai the formula of, kita akan pakai simbol JC. Okay, yang ini planar, maksudnya dalam plane yang sama. Okay, yang ini polar maksudnya perpendicular lah. Biasanya kita akan pakai simbol JC lah. Okay, polar. So tengok balik your slide. So kalau kamu tengok dia akan pakai, saya tunjuk. Okay, dia pakai J ke apa je, saya tunjukkan dia punya slide lah. Right. Okay, this one lah. Okay, nampak tak slide ni? So dia pakai simbol J lah. Pakai simbol J. Dan sama juga kalau kita tengok is actually macam tadi saya tu, kalau kamu nak tulis IZ boleh. Tapi biasanya kita pakai J lah, simbol J. Tapi kalau kata begitu tulis juga saya takkan salahkan lah. I know that which axis that you refer on. So kita boleh kata dia actually the summation of second moment with respect to y-axis, okay, summation of second moment with respect to y and also x-axis lah. Okay, tadi kalau kita kata macam ni you tengok involving torsion lah. JC ni bila dia berguna, bila it is involve torsion. Torsion ni macam you imagine you perah kain kan, you perah kain, you pusingkan dia, that is torsion lah. Okay, macam imagine macam tu lah. So maksudnya nanti kita akan tengok force yang kita apply that parallel to the neutral axis of the component lah. Okay.
Right, so ini idea dia lah. Jadi at least at this stage kamu tahu, oh second moment we want to know about the distribution of forces with respect to area. Sebab tu dia kata geometrical properties lah, dan juga with respect to the distance lah, okay, with certain axis. Kemudian kita kata untuk polar moment, macam tadi dia kata untuk polar moment kita akan dapat resistance towards torsion. Kalau kata planar moment, which is represented by Ix and also Iy, we want to know the resistance, okay, towards bending. Basically itulah yang kamu akan nampak lah, itu idea dia. So JC ni kita kata tadi Ix plus Iy. Okay. So nanti dalam ni juga kamu akan jumpa okay, kamu akan jumpa tentang parallel axis theorem lah. Okay, parallel axis theorem and also radius of gyrations. Okay, ataupun itu nanti kita akan tunjuk satu-satu lah. Parallel axis theorem, okay. Mana saya nak memudahkan kamu. Right, so sekarang ni kita akan tengok satu-satu dulu. Kita akan tengok macam mana nak cari second moment untuk shape-shape tertentu lah. Tapi dalam kes kamu macam saya katalah tadi, your level is not on how to derive the formula. Level kamu sebenarnya tak untuk derive formula, tapi saya tunjuklah untuk kamu. Kalau faham, tak faham tak apa. But actually kalau siapa faham tu dia akan banyak berguna lah untuk kamu ni lah. Okay, untuk kamu apply dia punya formula nanti. Okay. So tadi saya kata ada yang kamu akan gunalah. Okay, yang ni nanti kita akan gunakan parallel axis theorem. Parallel axis theorem ni okay, tak apa, kita ambil dulu formula. Yang ni nanti explanation you boleh tengok in detail afterwards lah. Okay, sebab kita pun nak kena habiskan yang ini sebelum minggu ni lah. At least second moment of an area I have to finish within this week, sebab kamu akan diberi assignment dan kamu punya assignment tu sampai chapter 5, daripada chapter 3 sampai chapter 5. Okay, so nanti kamu yang ni kamu akan tengok untuk dalam second moment ni. Okay, kita akan apply parallel axis theorem. Okay, kita akan pakai formula ni lah. Okay, right. Nanti dia akan ada lah. So I bar ni ada, kamu kena tengok betul-betul different shape, they have different I bar dia. Okay, because again it's related to the area. So kita akan tengok I bar dan I X dia lah, contoh macam ni. Okay, untuk certain part lah. Rectangular dia macam mana, semicircle macam mana. Okay, kita akan refer, we refer 4 shape that we discussed in chapter 4, which is semicircle, circle, quarter circle, more than 5. Okay, triangle and also rectangular. Kita akan play around dengan 5 shape tu lah. Okay, kalau siapa yang ada buku, siapa yang ada reference, saya rasa Irsalina ada, you can refer to the appendix last page. Saya rasa dekat last page lah ada dia punya senarai formula dia. Irsalina ada tak dalam ni? Can you please snap the picture and then share with your friends in the WhatsApp. And also siapa ada buku Bill? Saya rasa ada yang ada buku Bill kot. Rashid buku apa Rashid you ada? Bill ke ataupun Hibla? Dua-dua tinggal kat sana, madam. Allah. Sebab kalau buku Bill dia lebih detail lah, dia lebih detail. Tak apalah, nanti saya tuliskan all the formula. Okay, cuma saya nak kamu kena faham lah. Okay, sebab dalam buku Hibla dia bagi simple, dalam buku Bill dia lebih detail. Tapi at least you kena tahulah perbezaan dia kat situ.
Dia sama actually, cuma the way they write lah, because different author, different dia punya approach dia, but actually it's referring the same thing. Okay, okay, nanti juga dalam second moment ini kamu akan jumpa radius of gyration lah. Radius of gyration ini, okay, let's imagine if you have an area that have the same moment of inertia. So kita nak tengok kalau kita concentrated, katalah kita nak specific point lah, kita kata kita nak consider this point ataupun okay, katalah kita nak consider this point, jadi kita boleh carilah dia punya radius of gyration dia. Okay, radius of gyration ni jarak lah daripada axis yang kita ada pada concentrated area yang kita nak. Nanti kita akan tengok kalau axis dia berbeza, radius of gyration dia pun berbeza. Okay, so in second moment, so the things that you need to know, the formula for the second moment, right? First of course you have to know lah apa function dia tadi. Second, you kena tahu apa tu, dia punya apa tadi? Apa yang saya nak cakap? Saya lupa dah, banyak sangat benda nak cakap. First you have to know the function lah yang tadi. Lepas tu second you have to know the formula to find the radius of the formula to find the second moment untuk certain area lah. And then kamu kena tahu how to use parallel. Okay, so kita akan tengok formula-formula dia dulu. Siapa yang ada buku dan you can double check lah, right? Siapa yang tak ada then try to jot down the formula so that you can remember easily. Saya ada sharekan yang pen tu tak? Saya pun banyak sangat nak. Hang. Saya kena keluar ni. Okay, internet problem saya sorry Sat. Lecturer pun ada internet problem. Okay, okay, so kita akan ada dalam kamu punya, okay, so kita kata kita ada rectangular kan, kita ada rectangular, so saya akan writekan the formula semua lah sebab dalam slide pun tak berapa nak sharp, tak apa. Okay, macam tadi saya kata ada perbezaan ya, I bar dengan I biasa. Kalau I bar tu we consider with respect to the centroidal x-axis. Okay, contoh beginilah. We have x here. Okay, kita ada y kat sini. Right, this is the base. Okay, this is the height. Okay, so kita akan write the formula. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan sikit lah macam mana we derive the formula. The rest tu you boleh try sendirilah kalau if you have time. But actually macam saya kata peringkat kamu tak perlu nak derive.
Just need to remember the formula and please do not confuse. Okay, formula is not given, so you have to remember. Okay, jadi kalau Ix dia ni, maksudnya kalau saya nak tahu dia punya second moment for the rectangular with respect to this axis Ix, so kita akan pakai formula 1/3. Okay, so base H cube. Okay, ataupun you can say BH cube Right, untuk I Y with respect to Y axis, we use 1/3. Okay, but this time is H B cube. Okay, ataupun kalau you tak nak confuse when you memorizing the formula, then you can remain the condition, but okay, ini is just a matter of an arrangement of the formula, so ikutlah yang mana. Okay, ataupun kita kata macam ni lah. Okay, this is the second moment with respect to x axis and y axis. For those who referring Hibler, dia tak akan jumpa formula ni. Okay, dia tak akan jumpa formula ni dalam dia punya appendix. Sebab yang dia bagi adalah 1/12. Okay, 1/12 tu dia refer axis. Tak kisahlah you ada mana-mana actually, sebab kita boleh derive the formula. Maksudnya katalah kalau buku tu dia bagi formula ini saja, you can get the I bar by using parallel axis theorem. Kita akan pakai, boleh dapatlah parallel axis theorem nanti untuk carilah I bar dia, kita boleh cari. Okay, sebab dalam buku kamu tak semua formula dia bagi dan kita boleh cari by using parallel axis theorem. Parallel axis theorem tadi yang kita pakai I equal to I bar plus AD squared lah. This one D ni it depends lah, nanti kita akan tengok. But currently you know that the existence of this formula. Okay, so dalam buku Irsalina dah sharekan the formula dalam WhatsApp ke? Irsalina ada ke tak ada ni? Ada. Belum. Okay. Kalau boleh you sharekan lah so that they know apa yang ada dalam buku Hibler, apa yang tak ada lah. Okay. Right, oh sorry, salah. Kita kena tukar paksi dia sebab paksi dia pada centroidal axis lah. So kalau I bar macam tadi saya kata, kita refer dia punya centroid dia. Okay, centroid kita tahu untuk rectangular it should be half of B, half of height lah. Half of base, half of height dia. Jadi inilah dia punya X centroidal, yang ni Y centroidal dia. So kalau kita cari formula dia, kita derive formula dia nanti, kita akan dapat ni lah I bar X, kita akan dapat 1/12 B H cube, and for I bar Y, kalau I bar ni maksudnya dia refer to centroidal x-axis lah, Y axis lah. Okay, this one you will get 1/12 B U H. Okay, so it's just 1/3, ini 1/12 lah. Okay, actually kalau you pakaikan parallel axis theorem tu, you dah boleh dapat lah. Contohnya macam ni. Okay, kita boleh nampak persamaan dia. Contohnya begini. Katalah saya nak cari Ix. Okay, katalah I do not know Ix, but actually I know that Ix is 1/3 BH cube kan kat sini. Katalah I do not know, but I know that the second moment with respect to centroidal x-axis adalah 1/12 okay, B H cube. Okay, area of the rectangular will be given by base time height. Okay, D yang ini kita akan pakai dy lah. Kita akan pakai dy squared.
Okay, dy tu maksudnya jarak dia, ketinggian dia lah. Maksudnya sekarang ni daripada daripada x-axis, daripada x-axis kita nak tahu jarak ni. Macam mana you tahu jarak dia? Siapa tahu jarak dia? Kita akan pakai berapa? Sebab saya sekarang ni, saya nak cari Ix. Okay, Ix. Okay. Tapi saya diberi information about the centroidal x-axis punya second moment lah. Okay, jadi kita dah masukkan I-bar ni, we have the area. dy ni kamu nak ambil macam mana? In terms of the formula. dy ni dy dia lah. Jarak dia. So actually yang you pakai ni, kita kata kita pakai parallel axis theorem ni lah. Okay, parallel axis theorem. We know this but we want to know the x-axis. We know the centroidal x-axis, second moment with respect to centroidal x-axis kita tahu. Tapi kita nak tahu second moment with respect to x-axis. Okay. Even kalau saya bagi satu lagi axis dekat bawah, yang jarak dia certain ni kamu pun boleh cari. Tak ada masalah. Yang penting kamu tahu ni. Kena tahu ni. Okay, you nak pakai apa ketinggian untuk dy tu? Nak pakai apa ketinggian untuk dy tu? Ashraf ada Ashraf? Ada. Nak pakai dy dia nak pakai apa ni? dy dia nak pakai apa? dy. Macam mana? Jarak daripada x ni, x-axis nak sampai kepada centroidal x-axis. Apa dia punya formula? You know that, you have learned in centroid. Nak cari centroid. Dan ni centroid dia, macam mana you nak cari ketinggian dia? Tadi pun saya dah bagi hint dah. Formula dia apa? Agak-agak lah, you should know lah. H over 2. Yes. Half of the height lah. Sebab kita dah tahu dah memang nak cari daripada x ni kan, kita nak cari ke centroid ni adalah separuh daripada dia punya ketinggian dia lah. So kuasa 2. Okay. So bila you buat ni, okay, cuba you cari sekarang dapat tak 1/3 base h cube? Base times height. 1/3 dapat tak? Dapat madam. So actually tak kisahlah dalam buku tu dia bagi ke tak, tapi actually you ada orang kata maksudnya you don't have to remember the formula banyak-banyak lah. Maksudnya salah satu pun dah cukup. Tapi you should know this formula with respect to centroidal, this one with respect to x-axis dia. Okay, jadi yang ini sebenarnya kamu akan dapat 1/3 base h cube. Okay, dapatlah macam tadi tu. Okay, nanti saya tunjuklah macam mana kita dapat yang 1/3 ni. Okay, tapi saya tunjuk semua formula ni yang shape-shape yang ada lah supaya kamu tahu kita ada yang mana. Kita ada centroidal ke, kita ada I-bar ke ataupun kita tak ada lah. Okay. Right. So kalau untuk triangle, okay, untuk triangle kita boleh pakai triangle ni lebih kurang samalah macam dia macam, saya takut macam kamu confuse sekejap Okay, so kalau segitiga, kalau segitiga kita ada, okay, kalau with respect to x-axis, contoh saya ambil yang untuk x lah, sama juga. Okay, dia macam sama macam rectangular, okay. Untuk segitiga,
So kalau kita kata kita ambil untuk yang X, so kita akan pakai IX. Okay, dia sama macam segitiga juga, segitiga pula, rectangular juga. In terms of kalau IX dia, kita akan kata base HQ. Cuma kat yang ini, kalau with respect to I-axis, dia akan pakai 1/12. Okay, jangan confuse Jangan confuse dengan yang atas ni. Yang ini rectangular I bar. Yang ini triangle IX dia. Okay, I bar dia pula. Okay, sama macam ni BH. Maksudnya you dah last number of formula to remember lah. Sebab dia hampir lebih kurang sama. Okay, yang ini kita akan pakai 1/36. Okay, so again lah, dalam buku Hibler dia cuma tunjuk I bar sahaja. Tapi dia tak letak tanda bar ni. So nanti kamu confuse. That's why saya kata lebih baik kamu refer buku Beer lah. Nanti saya akan snapkan juga buku Beer dan saya share dalam you punya WhatsApp. Okay, jadi kalau IY dia akan jadi 1/12 H cube. Salah. Kita buat arrangement salah. It should be B. B cube H. Yang ini akan dapat 1/36 lah. Q H. Okay, untuk I bar dia. Okay, that is for the triangle. Okay. Kalau untuk circle, okay, apa yang dia bagi cuma untuk circle lah. Untuk circle kita akan ada yang ni, dia akan bagi pada centroidal dia lah. Centroidal dia maksudnya kat sini lah. Okay, X Y. So kita boleh nampak lah, because it is circle, IX dia ni, IX bar dia ni akan sama dengan IY bar dia. Okay, so which is 1 quarter of pi r power of 4. Okay. So dalam slide kamu nanti, dalam slide yang online tu, you akan nampak dia gunakan parallel axis theorem untuk cari IY lah. So IY ataupun IX. So you boleh samalah nanti you akan nampak lah formula dia untuk cari. You boleh gunakan parallel axis theorem. Okay, short form parallel axis theorem, because it's too long for me to write. Okay, jadi kalau saya nakkan untuk yang macam tadi saya kata, kalau saya nak untuk yang dia punya polar moment, it's just IX plus IY dia lah. Jadi 1/4 pi r power of 4 campur dengan 1/4 pi r power of 4, then you akan dapat, you can reduce to 1/2 of pi r power of 4. Yang ni pun you don't need to remember sebab kita dah tahu yang ini. Ini bukan salah lah, you don't have to remember sebab kita dah tahu ni. Jadi dapat ni tambah, sama juga macam just now, rectangular and triangle the same thing. Okay. Okay, satu lagi benda yang selalunya orang confuse, salah buat masa kira ni, semicircle. Okay. Untuk semicircle dia bagi IX dan IY sahaja. Okay, dia bagi 1/8 pi r power of 4. It means, okay, dia cuma bagi pada axis ini sahaja. Jadi kalau saya nak tahu with respect to centroidal x-axis, I have to find by using parallel axis theorem. Okay, so kita nak cari I bar dia ni nanti, sama juga macam tadi lah, using rectangular component lah. Sama juga macam tadi, using parallel axis theorem yang macam kita buat untuk rectangular tadi. Kita akan dapat dia punya I bar dia lah. Ni kita pakai IX sama dengan I bar X tambahkan dengan A dy squared lah. Kalau IY, I bar Y, okay, tambahkan dengan area dx dia. Okay, nampak tak? Dia berbeza lah, okay.
Nanti you boleh carilah, masukkan yang ini dalam ni area, kita tahu nak cari dy dia, kita dah tahu dah. Nak cari dy ketinggian ni which is 4r over 3 pi. Okay, jadi you akan rearrange lah untuk dapatkan I bar dia. Itu sahaja. Okay, quarter circle sama juga, quarter circle. Satu lagi kalau kamu perasan nak ingat, senang je. Ini 1/4 for circle, semi circle bagi je lah lagi, jadi 1/8. Untuk yang quarter circle, so expectation kita dah tahu dah lagi, bagi lagi separuh which is 1/16. Okay, untuk quarter circle dia bagi with respect to x-axis lah, x-axis, y-axis. So jadi kalau nak cari centroidal ataupun I bar, kamu boleh gunakan parallel axis theorem. Yang ni dia cuma bagi yang tak ada bar tu lah. Ix is actually equal to Iy is actually equal to 1/16 pi r power 4. Actually untuk quarter circle, semi circle dah tak perlu ingat dah. Cuma ingat yang circle saja. Because nanti kamu akan bagikan dia, bagi lagi. 1/4 jadi 1/8 jadi 1/16. Itu saja. So basically saya rasa 3 saja formula yang kamu kena ingat lah. Okay. Nanti saya akan tunjuk, kita akan bagi contoh. Alright. Okay. Tadi kita, okay, these are the formula yang kamu kena tahulah. Yang mana I bar, yang mana bukan I bar. Because you have to use the right formula. Okay, takut nanti ada yang confused regarding the formula. Madam. Yes. Tadi yang notes tadi, alah, ada padam eh? Yang mana? Yang baru tadi yang madam tulis. Quarter circle. Kalau tadi saya nampak, kalau I bar untuk circle, Circle. circle. 1/4, tapi apa? 1/4, okay, betul. Lepas tu? Lepas tu seterusnya untuk yang semi circle, kenapa I yang 1/8 bukan I bar 1/8? Macam mana tadi you kata? Kenapa? Alamak, saya dah terpadam lah. Apa tadi saya kata? Kalau kalau semi circle, Ix, Iy, ini semi circle circle kan? Okay. 1/8. Kenapa? Kenapa dia bukan I bar yang 1/8? Dia kenapa Ix? Dia kenapa I saja? Tak faham. Kenapa Ix? Kenapa I? Maksud kamu dalam you punya buku ke? Bukan dalam yang medium tulis tadi. Saya tulis apa? Saya tulis macam ni ke? Ix, Iy. Lepas tu kalau yang circle, dia I bar yang 1/4. Sebab macam ni, sebab circle kan saya kata kenapa kita ambil I bar, sebab yang ini kita respectkan with centroid. Okey, jadi I bar dia adalah I bar X dia akan sama dengan I bar Y dia which is 1/4. Okey. Kenapa dia nak pakai I bar? Kenapa dia nak pakai bukan I bar untuk semi circle? Suka hati dia lah. Sebab apa? Sebab you boleh cari formula tu using parallel axis theorem. Maksudnya dalam buku kamu tu dia bercampur. Kejap dia pakai I bar, kejap dia tak pakai I bar. Dalam kes saya ni pun sama juga. Dalam buku Beer sama juga. Dia pakai I bar, yang ni dia pakai Ix sebab dia refer untuk axis. Sebab tadi kan kita kata your second moment dia akan depend on the area dan juga depend pada you punya axis. So that's why kamu nampak axis with respect to x-axis ni you akan dapat 1/8. Okay. Tapi kalau with respect to centroidal x-axis, untuk semicircle ni, okay, bila you cari, you gunakan parallel axis theorem ni, okay, bila you akan pakai parallel axis theorem, I bar X tadi, A dy squared ni, okay. So yang ni kita dah tahu dah, Ix ni, saya tak tulis apa lah, saya rasa ni je sama juga saya tulis, cuma yang ni saya nak tunjuk lah. Kalau yang dalam circle ni dia bagi I bar, dia tak bagi
I sahaja, Ix sahaja. Dia tak bagi tu. Tapi kamu boleh cari using parallel access theorem. Yang ni pun samalah, dia bagi Ix. Dia tak ada bar. So kamu kena cari I bar dia. Yang ni nanti kita boleh derive the formula lah. Yang ni kamu akan dapat Ix ni kita dah tahu 1/8 pi r power of 4. Ini adalah I bar X tambah dengan area. Area untuk semicircle adalah pi r squared bahagikan dengan 2. Okay. dy dia ni kamu akan pakai 4r over 3 pi kuasa 2. Okay. Bila you derive balik nanti, you rearrange balik kat sini. Kita kata I bar X ni adalah 1/8 pi r power of 4 minus pi r squared 4r over 3 pi. Kuasa 2. Okay. Nanti you boleh kecilkan lagi lah yang ini. Kita boleh kecilkan lagi ni. Sebab nanti yang ni kita kuasa 2 kan. So boleh reducekan lagi. Yang ni. Okay. Jadi kalau I bar dia macam ni. Adakah menjawab soalan dia siapa yang bertanya tadi? Ashraf ke? Menjawab. Menjawab soalan kamu. Okay, ikut suka buku lah dia nak bagi mana. Tapi you know that you can find the formula by using parallel access theorem. Same goes with this one lah. Okay, macam kalau kamu tengok dekat slide kamu. Dalam nota lah. Okay, dia bagi untuk yang okay. Nampak tak slide yang ni? Slide dalam island. Nampak tak slide dalam island? Nampak. Tak nampak? Nampak. Okay. Right. So you tengok macam ni. Okay. Ni kalau dia cari untuk, katalah saya letak kat sini. Okay. Ini adalah you punya x-axis dia. Ini tadi centroidal x-axis dia. So kita tahu yang kat sini, kita tahu ini adalah I bar lah yang kita dapat. Kalau we want to know the second moment with respect to untuk axis ini, kita akan dapat I bar dia 1/4. Okay. Tapi kita tak tahu yang Ix ni, yang tangent dengan you punya circle ni lah. So yang ni I tangent ni samalah you punya X ataupun Y lah. Okay. So you tengok dia play around the formula. It's just using parallel access theorem. Dia masukkan yang I bar ni, okay. Kemudian area, and then also we know that from this to this one is actually R lah. So rearrange dapatlah formula ni. Saya boleh tulis dalam buku tu, saya boleh kata Ix for circle and also Iy dia is actually 5/4 pi. Alamak, tak cukup ruang. This one lah is equal 5/4 pi r power of 4. Tapi I bar dia, Iy bar dia is actually 1/4 pi r power of 4. That's it. Tak nampak? Dia punya ni 1/4 pi r power of 4. So it's just to show that we can apply parallel access theorem ni sebab sekarang kita ada axis yang parallel. Kita dah tahu ni, we just want to find this one. Ataupun kita tahu ni, kita boleh cari yang ini. So, is parallel access theorem is very important lah. So, kena tahu. Nak masuk formula apa pun kena tahu. Sebab dia ada apply yang formula you pakai untuk cari centroid. Okay, jawab soalan. Jawab. Okay. So, sekarang ni kita nak tunjuklah sikit. Okay. Tak apa, yang ni saya bagi formula, besok kita bagi contoh. 3 contoh, actually 3 contoh, tapi kalau kamu faham ke, yang lain bagi-bagilah soalan macam mana pun kamu boleh jawab. InsyaAllah boleh jawab. Sebab saya perasan kalau saya buat macam ni lagi mudah untuk faham lah daripada banding kalau saya ikut slide. Kalau saya mengajar untuk chapter 5 ni. Okay, so right. Okay, kita akan tengok. Okay. Nak kejar masa ni. Okay. Tadi kita kata untuk rectangular. Rectangular tadi kita cakap. Okay.
kita dah dapat derive dia, kita kata kalau with respect to x-axis, okay, with respect to y-axis, kita kata I x dia adalah 1/3 1/3 of base h cube, okay, and for iy dia adalah 1/3 okay, p cube h. Okay, you nak tukar A ke tukar B ke tak kisahlah, janji you know that the base is referred to here. Ataupun kalau you don't want to put B, you know what, nak letak A suka hati kamu lah, cuma jangan kamu sendiri confused lah. Okay, ini adalah dia punya height dia. Okay, so we know that tadi saya cakap sebelum kita dapat formula ni, actually second moment tadi kita kata it's just a double integral lah. Okay, jadi kita kata tadi contoh for example ya, untuk apa, untuk Ix, okay, kita kata y squared dA. Okay, sekarang kita nak tengok boleh dapat tak 1/3 BH cube ni. Okay, jadi kalau dalam case ini, okay, so kita imagine lah sebab sekarang kita buat integral kan. Jadi kita, contoh kita ambil satu strip ni lah. Okay, so ini you punya area lah yang kita nak tengok differential of the area kamu tu. Okay, so kita kata apa yang fix kat sini, you punya x fix. Okay, okay, dy lah. Jadi kamu akan, okay, you punya x ni adalah you punya base lah. Base kamu fix sampai ataupun dia punya jarak dia tetap sama lah, 50 ke, kalau kata 50 lah. Okay, 50 ke, okay, ataupun 60 ke, tetap fix dia punya base. Okay, so sekarang ni kita boleh tukar lah. This one ni. Apa yang? Nampak ke tak? Nampak ke tak ni? Nampak ke slide saya? Ke tak? Ke saya tak ni? Nampak. Nampak kan? Okay, alright. Jadi kalau kita tengok ni, okay, apa yang kita akan dapat? So kita boleh tukar lah y squared dA. Okay, dA ni kepada dy, x ni kita gantikan kepada ni lah base dia. Bawa sini. Right? Jadi dia punya limit daripada mana ke mana? Ini kosong. Okay. Sampai sini base. Ini kosong, sampai ke atas adalah maksimum dia h dia lah. H dia berapa? Okay. So saya boleh padamkan ni, tak nak kamu confuse. Okay. Tak nak kamu confuse. Okay. Jadi limit dia daripada kosong sampai kita katalah base kamu ni limit dia daripada kosong sampai h lah untuk area ni. Okay, daripada origin dia sampai situ. So y squared dy. Jadi you selesaikan ni lah. You selesaikan ni nanti, okay, you akan dapatlah 1/3. You akan dapat 1/3 base h cube. Okay, nanti you boleh try lah untuk case ni. Okay, limit dia daripada kosong sampai h saja. So y kuasa 2, nanti kamu akan dapatlah h ni akan jadi kuasa 3. Okay, bagikan dengan 3, dapatlah 1/3 bh cube. Itu saja. So simple lah sebenarnya. Kalau kata you buat untuk y pun sama juga, you boleh try untuk iy. Untuk iy, kalau untuk iy, you kena pakai macam ni lah. Sebab yang berubah adalah you punya x kamu. Okay, y dia adalah fix. So kalau you nak buat untuk iy lah, nanti boleh try. Okay, sebab kita 3 minit lagi, tak apa, nanti saya nak kamu, ini just macam exercise sikit lah.
nak tengok dapat tak formula balik tu. Sekurang-kurangnya at least if you cannot remember then you can try lah. Okay, macam tu lah. Kalau yang ini nanti kamu akan buat macam ni lah. So IY, okay, with respect to x-axis ya, yang bar tu saya belum buat lagi tapi bar tu nanti kamu boleh try lah sebab kita tak cukup masa ni. Besok nanti kita akan buat example. Tapi hari ini just to know about the formula and how we get the formula, to know about the terms, to know about all the related formula in the second moment lah. Okay, yang ini nanti kan kita tahu is x squared dA. So yang ini kita kata dA kita adalah bersamaan dengan, which is you punya y ni adalah yang fix lah. Okay, tapi you punya ni adalah dx. So limit dia ni kita akan pakai limit dia daripada kosong sampai ujung ni adalah you punya base lah. So ini x kuasa 2, ini adalah dx dan yang ini adalah you punya height dia lah sebab saya gantikan y tu dengan dia punya height. So bila you derive balik pun nanti you akan dapat ini 1/3 base cube times dengan height. You akan dapat macam ni. Okay. Ada 2 minit tapi cuba nanti kamu try lah, tak complicated mana pun, it's just a simple mathematics saja, tak susah sangat pun. Okay, nanti kamu tengok kalau kata kita nak dapatkan I bar ni, I bar x for the rectangular is 1/12 kan, 1/12 BH cube. Okay, jadi nanti kamu boleh try, okay, proof kan dapat tak 1/12 BH cube ni. Okay, okay, kalau centroid, kena ambil kat sini lah. Dia punya centroid, centroidal axis dia lah. Kena ambil dekat situ lah. Okay, so ini x dia. Ini untuk y dia. Okay. Jadi kalau kamu tengok sekarang, kosong dia dekat mana? Kosong dia dekat sini lah. Sini akan jadi half of b. Okay, yang ini akan jadi negative half of b. Okay, let's say dia punya base dia ni panjang 100 tapi bila kita letak dekat tengah ni, kat sini kita letak kosong, so dia akan jadi 50 positif, 50 negatif lah untuk macam tu. Yang ni pun sama lah. So yang ini akan jadi okay, H positif, yang ini akan jadi negatif H. Right? So kamu boleh try nanti, okay, kita ambil sama jugalah kalau kata kita nak untuk yang X, so kita akan untuk pakai ni kan, okay. So you akan dapat nanti I bar X, integral dia tadi y squared dA, okay. So ini samalah, nanti you akan pakai y squared dy, okay, yang ini adalah dia punya base. So limit nanti kamu kena letaklah daripada negatif half of H dan positif of half of H. So try derive sebab dapur sebelah ni, so tak sempat nak tunjuk sampai habis, but you can try. Check dapat tak balik 1/12 B H. Sepatutnya boleh dapat lah. So that's why dia dapat formula macam tu lah, tapi kamu tak perlu nak derive, nak tunjuk. At least you know that, oh, kalau kita refer to this axis, you get different moment. Kalau axis kat sini dapat different second moment lah. Second moment kalau saya cakap moment tu, I'm talking about second moment because now we're talking about second moment tu punya topik lah. Kalau saya ada satu axis lain dekat bawah ni pun, you akan dapat different moment dia, second moment dia. Okay, ataupun moment initial of an area. So berbeza. Okay, so hari ni kita tengok ni sahaja. Esok saya akan bagikan example untuk kamu apply all the formula. Any question? Any try Try. Boleh tak dapat? Patutnya simple je ni, boleh dapat ni. Adam, kenapa H dia separuh juga? Sebab kita ambil dekat centroidal. Jadi kat sini kita kata kosong-kosong. Jadi kita punya limit, area dia tetap sama daripada mana? Daripada bawah ni sampai ke sini. So limit kita daripada negatif half of H sampai ke positif half of H lah. So maknanya kalau center dia dekat x-axis baru H
center dekat x-axis kat mana tu? Dekat Mana kosong, letak sini? dekat tengah-tengah bawah, line bawah sekali. Sini? Ha. Tak mungkin lah. Tak mungkin lah sebab centroid kamu untuk rectangular memang duduk kat sini. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Macam tu je. So jadi formula, that's why lah kita ambil macam ni. Half of dengan negative half ni. Kalau katalah you nak cari dekat axis ini, tadi kita dah tengok dah macam tu. Tapi menjawab soalan kenapa kita kena ambil half of limit dia macam tu sebab kita kena buat centroid dia dekat sini lah, centroid of the rectangular. Okay, boleh? Okay. Boleh faham, Okay. faham. Okay, terima kasih. So dah lebih 2 minit, nanti dia punya lecturer yang next class marah. Alright, so tak apa, hadamkan ni, besok kita akan apply dengan shape-shape yang berbeza besok kita akan tengok. Right, okay, thank you very much. Ibu Salina tolong Najam saya dah snap yang tu kan. nanti saya tengok. Okay. Okay. Ada kelas ni. Bye, Assalamualaikum.